जय जगन्नाथ समस्ते कहवा जय श्री जगन्नाथ। गोटे कथा कहबी आज कहीं भारी मन पड़गला। सब मु प्रभुंर पूजा कला बेले भजन टे कर तार भितर भजन करू करू गोटे अक्षर भूल जाऊँगी। से प्रभु को मुझे प्रभु जहाँ कर ठीक करना आ प्रभु तो किसी कहबेनि मु तो निजे निजे सब गपुची आ देखुना गोटे कथा कहबी भल स्वर टे कि मूर्ख कर असुंदर कर सब गुण समस्त पाखे भल न था बड़ विचित्र तांकर लीला कहार भी संपूर्ण ना जी जिते सुंदर हो भी तार गोटा किसी गुण खराब थी कि गोटा कथार कहूँ कोईली की सुंदर करना कला कर स्वरटा कर सुंदर स्वर जो कोईली कू कू कहू तुम मन तुम रोसे करूँ पहुँचीज जाए से ठीक सेमती मयूर को बहुत सुंदर कर इच्छा शक्ति देना ठीक मनुष्य को भी ठीक सेमती आमको इच्छा शक्ति देते किंतु सब बड़े संतोष ना असंतोष जिते धन आम कमेले भी आहरी कमेवा एमती सब भावना थाए विश्वास करें से साधु को भी संतोष देते कि संसार देना केते बड़ विचित्र लीला प्रभुंर कहारी पूर्णता ना केवल भगवान सब बेले सत जगन्नाथ सत आउ सब बेले तांको भीतर ही पूर्णता थाए आम सब जेते अच्छे सब असंपूर्ण कहीं सब बेले देखी भल भल सिंगर सी सब बेले कहते मु बहुत भल बोले किंतु जिते तांकर परीक्षा समय आसे सब भूली जाई थांती कारण जदि सबुथे सी पास करेंगे ताले से प्रभु को भूली जाए तेणुक समस्त को किसी ना कि प्रभु देइछंती जे सबू जदि तोर मुझे फुलफिल करी ताले मोर सत्ता रही तेणुक मत तो भूलीज तेणुक सब गोटे गोटे लोक अच्छा बहुत खुशी थे कहते आम बहुत खुशी अच्छु बहुत धन अच्छी आमर बहुत खुशी भगवान बहुत भल रखिंट किंतु परिवार शांति नथिबो किए तांको कष्ट दउथिबो से सब किसी ना कि दुखे रोथे किंतु कहते मुझे बहुत धन कमे बहुत खुशी अच्छी किंतु से अंतर सह के कहीपर जे मुझे खुशी अच्छे निश्चित प्रभु पाखे किसी ना कि से गुहारी जनाऊे लुचि लुचिक कांदुवे चुप चुप कर प्रभु को कहते प्रभु सब तो भल देल घर देल धन देल कि अशांति टी कहीं देल जहाँ पहले से कह कि कहबनी मु पूरा भलर अच्छी बोले जो मैंने सब बेले कही था आम जीवन में किसी दुख ना सुख अच्छी प्रभु भलर रखिंट दुख ना ताने सी बहुत बड़ फुल करुँच से सब अज्ञानी जब प्रकृत ज्ञान था सी सब बेले खुशीटा को ग्रहण करते जार दुख सहबार अभ्यास अच्छी आ सुख भी सब बेले पाखे आसो आ जार दुख सहबार अभ्यास ना से सुख को सब बेले खोजिला ताहले से ताको ज्ञानी कौन कह कारण जीवन में सबकि सहीबार अच्छी देखिबार अच्छी दुख सुख हस कांद सबू जदि खाली आप एसी रे रहिबे केबे आप खरा सही पारिबेनी तेणुक तारी भितर आपन टिके बाहर को बाहरिबे सब बेले चेष्टा करुथे जेमती मु खरा ताती टिके केमती खाती रोग छाड़ी सेमती सब बेले एसी लोक सब बेले बेसी मरी था तेणुक देखते श्रमिक मैंने काम कर सकाळू पूरा भोर से आसुँच केते खरा तरार काम करुँच बाउंश बांधी से राजमिस्त्री हूँ कि टावर लाइन लोक हूँ कि आउ जो जे मजूरी लगुच मटी खोलु जहाँ बहुत खरारे से काम कर देख कि ना शरीर सुख बहुत भल थी आ जो मैंने बेसी कही था बहुत भलर अच्छे सी के भलरे न था या ना कि जोटा रियल कथा मुझे सब कही थाए जे आम खाली उदाहरण देकी समस्त को बुझेबा माने बेसी मोटिवेशनल कथा कहते जड़े जड़े सब देखी थाए जे सब अन्य को उदाहरण दे दे से निजे उदाहरण पलटि जाती कहीं सेमती करवा जदि आम जीवन में आम कि आज जड़े पचारा तुम आज कौन रोषे ना आमर भात डाली शाग हो तुम कौन है ना आमक जब आम भात डाली कहवा ना मटन चिकेन हो मिछ कथा से तेणुक उदाहरण से माने उदाहरण दे देकी सब उदाहरण पलटि जाती कारण से सब बेले सत समस्त को कही था कि से सब मिछ कही था सब बेले सत को सामना करने को शिखई था किंतु निजे सामना नक भांगी पड़ी था तेणुक मुझे सब रियल जिनस भल लगे जोटा सत कथा कारण सब कह मो मूर्ख भगवान मुझे सतरे मूर्खटा मुझे जानी आगे मुझे कह गोटे क्वालिफाइड लोक मत हसबे आउ तो मो भिडियो जे देखुए से कहबेनि ये पाठ साठ पढ़ी कहूँ
ଖାତିର ମାରୁଛି, କହିବେ ନା କହିବେନି। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁଁ 5 କିଲୋ ଉଠେଇ ପାରିବି, ଆପଣ ମୋତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଦେଲେ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିବି କି? ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର ଓଜନ ଏତିକି, ଆକୁ ଏତିକି ଥିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବ। ତେଣୁକରି 5 କିଲୋ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ସତ କଥା, ମୁଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନଟା କାହିଁକି ଆଶା କରିବି? ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋ ବେକ ନା ନେବ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି 5 କିଲୋ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବି, ଉଠେଇ ବହୁତ ବାଟ ଯାଇପାରିବି। ତାକୁ ମୋତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲୋଭ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଦେବି, ମନା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇକରି ଉଠେଇକରି ବୋଝ ଯାଇପାରିବି ତ? ଅଧ ବାଟରେ କାହିଁ ମରିବି? ପ୍ରଭୁ କେବେ କହିବେ କି ମୋ ପିଲା ମରିଯାଉ ବୋଲି? ନା, ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଉଛି। ଯେମିତି ଏସବୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ କଳା ଭଅଁର ଭଳିଆ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଅଛି, କଳା ଭଅଁର ତୋ କଳାରେ ଗଲି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିରେ, କଳା ଭଅଁର ତୋ କଳାରେ ଗଲି ବୁଡ଼ି, ହସେଇ ରସେଇ ଦେଲୁ ରେ ଫସେଇ, ହସେଇ ରସେଇ ଦେଲୁ ରେ ଫସେଇ, ଠକି ଦେଇ ଗଲୁ ଉଡ଼ିରେ, କଳା ଭଅଁର ତୋ କଳାରେ ଗଲି ବୁଡ଼ି। ତାରି ଭିତରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏସବୁ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କଥା ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ, ସତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଟିକେ କହିବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର। ପ୍ରଭୁ ଏ ଯାହା ଭୁଲିଛି ସବୁ ତମର, ତମେ ସବୁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ। ଭୁଲ ହେଲେ ତାଙ୍କର, ଠିକ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର, ସିଏ ତ ଆମ ପାଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ନା, ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ? ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜଣେ କହନ୍ତିନି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ଖାଉଛେ ନା, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହଁ। ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଆମକୁ, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହଁ। ଖାଇବା ଶିଖେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହଁ। ଆମେ ଖାଇଲେ ବୋଲି ଆମର ଭୁଲ। ଏ ଜୀବ ଦିଛା ଖଣ୍ଡ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ତାକୁ ତ ପୁଣି ସ୍ୱାଦ ଖୋଜୁଛି, ତାକୁ ତ ପୁଣି ଦେବୁ। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଡକ୍ଟର। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଡକ୍ଟର। ତେଣୁକରି ସିଏ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ରୋଗ ସବୁ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସିଏ ତ ଆମେ ଭଲ କରିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ବି ନୁହଁ? ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ରହିବେ। ଆଜି କାହିଁ ଭାରି ମନ ହେଲା, ଗୀତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟିରେ ଏମିତି ବୋଲୁଥିବି, ଟିକେ ଲିରିକ୍ସ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ସେଇଠି ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖଟା ମୋତେ କଲେ ପ୍ରଭୁ, ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେନି। ସେ ପାଠକୁ ପଢ଼ିନି, କ'ଣ ପୁରା ମୂର୍ଖ। ସଂସାର ଯେମିତି ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ବୁଝବା କହିନି, କୁଇଣ୍ଟାଲ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଦେଲେନି, 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହୁଏ, 5 କିଲୋ ଭଳିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାଇଲେଣି ଆଉ ନା। ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ, ଦିଦି ସବୁବେଳେ ତମ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ କୁହ। କାମଧନ୍ଦା ସାରିକିରି ଏଇ ଦୀପ ଗପି ଦେଲି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିଲା? ତମେ ମୋତେ ମନେ ପକେଇଲେ ମୁଁ ତମ ମନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ଭକ୍ତଟିଏ ମୋତେ ମନେ ପକେଇଲେ ମୁଁ ଜମା ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଗେଞ୍ଜି ହେଉଥିବି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଜଣେ ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବେ, ଭଉଣୀଟିଏ କହନ୍ତି ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଦିଦି ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଲାଗେ ତମ କଥା, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଥା ସବୁବେଳେ ଏମିତି କହିବା। ମୋତେ କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତିନି, ଏଇଟା ପୁଅ ବାହାର କରିବାକୁ ବାହାରିଲାଣି, ଏଟା ଛୁଆଙ୍କ ବାଗିଆ ଯାଉନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଥା କହିବି ବୋଲି ମୋତେ ସବୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ହଉ ହେଇଯାଉ, ସତରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାପୂଜି କଲେ ସିଏ ଏମିତି ପିଲାଳିଆ ଢଙ୍ଗ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ମେଷ ରାଶି ମାନେ ସବୁବେଳେ ପିଲାଳିଆ ରହିବେ, ଯେତେ ବୟସ ହଉ ପିଲାଳିଆ ରହିବେ। ଆଉ ସିଏ କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଉଛୁ ବୋଲି, ସବୁବେଳେ ପୁରା ରହିଥିବେ। ଏ ମନଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଉଠୁଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଜାଣିଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶିମାନଙ୍କର, ସିଏ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇ ଜଣେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ ଟିଭିରେ, ସେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଭଉଣୀ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ବି ସେ ଭାଇଙ୍କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।